Shalom, salam menjuah-juah. Salam sehat manbanta kerina ijal pepe kita ringan. Pengharapan kami kerina kita tetap semangat guna ngorati karena kata dibata sekaligus resaksi arah kata dibata endah. Jumpa kita ibas renungan guna Minggu Septuagesima guna tanggal 1 Februari tahun 2026. Ope kita ngoge kata dibata sejadi palas renungan tau. Mari perlebih si pindo hikmat man Tuhan nertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami, kuasa kap kami ibas geluh kami. Maka endeskan kami ate kami pusuh kami, geluh kami kubas tandu. Gelai kuasa indu kami aluka tandu si badia si kenti si nari ioge dengan irenungkan kami. Ajari kami Bapa segelah nada beluhnan dalankan pengajaran du. Janah kuasa indu pe kemahandu sila serta endah. Ibas ia i jadi kendu perkakas du. Arah gelar Kristus kami rtoto. Amin. Senina dengan turang ibas gelar Kristus kata dibata sisah man banta. Ibat ibas kitab Matius ya. Injil Matius pintu 10 ayat 16 seku ayat 25. Kata na bagenda. Kini seran sinandangira. Begikanlah kam kusuruh bagi biri-biri ku tengah-tengah serigala. Maka kam harus cerdik bagi nipe janah lemah lembut bagi derapati. Metengetlah sebab nandangi lid mekalak sinangkap kam. Ibabana kamku pengadilan agama janah iligas nakam ibas rumah-rumah pertoton. Ia dukan kalak mekam mansir kuasa rasman raja-rajar kita-kitakan aku. Alu bagaimana ci ituri kendu berita si meriah mansir kuasa ras raja-raja bagi peman silabo kalak Yahudi. Sangakam ibaba ku pengadilan ola aru atendu karena kai ras uga arus sikata kendu sebab ibas paksa si dibata petangkas sabandu kai si manturin kendu. Kata-kata si belas kendu labo kata-kata andu tapi kesabapan dengan singrana ibas kam. Kalak si sembuyak ngendesken sembuyak na pagi gelah ibunuh. Bapa pe bagai nandangi anakna. Anak ngelawan orang tua na pagi janah ngendesken cagelah ibunuh. Segat pagi ate kalak kerina man bandu. Kite-kitekan aku. Tapi kalak si meganggeng suku kedungan na terkelin kap. Adi ibas sada kuta isi sakala kam. Lompatlah kukuta sedeban. Ingat, ope dengar ser-ser isi rindu kuta-kuta Israel. Goreh aku, anak manusia si isuru di bata. La bolit murid ganjangan nasangkan guruna. La bolit suruh-suruhan belina nasangkan tuanna. Cukup min ia kap murid. Adik engkau bali ia ras guruna. Jana suruh-suruhan engkau bali ras tuanna. Adik tuan rumah igelari balsebul. Apai dengaka isi jabuna. Secenda kata dibata si sehman banta alu tema metenget nandangi sinangkap kita. Kekalian Tuhan lit istilah musuh dalam selimut. Pernah kamu begindu? Musuh dalam selimut enda mengarah ke pengertian pengkhianatan. Ija musuh si paling berbahaya kepeiken labo kalak si dau ras kita, melainkan orang terdekat si memanfaatkan kepercayaan ta. Pernah ngeinana mindu situasi si bagai? Pernah ngelit musuh dalam selimut bas gelundu? Sekali jadi lit dua kalak sirdahin. Simper sada ari guna ngadir dahin. Zenarim per sada gagah buka sada usaha. Atena buka usaha warkop. Warkop metendu warung kopi. Dua kalak sirdahin nandai sada gelarna pinter, sada nari lihai. Ibas Athena buka usaha warkop kepeken kinatana la semanis arapena.
Jatuh bangun usaha tapi tetap ia duana rusaha merintis usaha kerjasama kel ia duana. Janar janji ia, maka untung rugi ditanggung bersama. Singkat cerita, engkau berkembang usaha nandai, engkau sukses. Maka roh mekalak bayak. Atena nukur usaha warkop Resi pinter laya setuju. Usaha hasil kerja keras ia duana ras teman nasi lihai. Zana kelengkape atena ngata kerina pekerjaan izin. Tapi si lihai kepeken punya pendapat berbeda. Si lihai kepeken engkau melatih kap nerdahin. Adi idayakan usaha tentu ngalo ma ia. Atena. Engkau banci santai-santai geluhna. Atena. Saja lapang si lihai nurikan pendapat Sebab itu pastilah setuju teman si pinter. Maka alu buni-buni ijumpai nama kalak bayak Iurus nama proses jual beli ingan usaha tanpa sepengetahuan si pinter. Palsukan nama tanda tangan teman senari ngalosen iya. Kepeken kai perbahanan sila menghuli pasti terteh. Bagi munikan bangke darat bauna. Ternyata si pinter perbahanan teman si lihai. Megi maka ingan usaha enggo idayakan gir si pinter ban sengget ia. Teman akrab kepeken menghianati kepercayaan Selukana pusuhna. Tapi sini ia. La atenar balas. Saja kinata menyadarkan ia. Maka teman sekali harus tetap metenget. Kekelini Tuhan apa ikam si pernah iba situasi enda. Kala sinda ras kita. Tapi si mendekat-dekatkan diri ras kita, banci jadi berbahaya. Maka aku gada sikap ngata kala si bagai, rikutkan kata di mata. Jana engkai kin makala ipadau Tuhan, kita ras kala si bagai bas doni eda. Palas renungan ta enda ngerana karena pada Tuhan Yesus. Topong ia ngutus ajar-ajar naguna berita ngelai. Adisyoge menakan ayat si pemena bas bindu 10 enda. Tuhan Yesus dilo 10:2 ajar-ajarna iberikan na kuasa. Ya, ipersiapkan na laos guna berita. Kita kendahin berita labo sepele. Labo main-main. Labo dahin murah-murah. Maka ipake Tuhan Yesus menggambaran rubia-rubia ibas palas renungan tas sekalienda ijanina ibas ayat 10:6. Begikanlah kamu kusuruh bagi biri-biri ku tengah-tengah serigala. Uga kin biak serigala, uga kakin biak biri-biri. Sita maka serigala biak nan jerengem pemangsa. Adi biri-biri melemuk. Jana sita di biri-biri lemah. Uga papetalu ngebiri-biri adi ngelawan serigala. Tentu tura penungkunan ta engkai kin maka ajar-ajar nih Tuhan Yesus isuruh Tuhan Yesus bagi biri-biri lah bagi singa. Sebab adi singa ngelawan serigala banci menang singa. Tapi adi biri-biri lawan serigala uga papetalu ngebiri-biri. Dagai ugaan dia carana gela ola talu biri-biri si melemu ngadapi serigala ayat 10:6 enda lit ijai kunci jawabanna. Ibenakan alu kata begikanlah. Ya, perintah Tuhan Yesus ope berkat ajar-ajar isingat kena lebih gelah ajar-ajar megikan kata ajar. Sebab kata ajar bekal na, ya, bekal guna lawas berita.
Jadi Yesus labo ngutus ajar-ajarna tanpa pembekalan. Goleben ibekalina baliras bagi pemilihan pertuadiaken. Man apai singgo terpilih iban pembekalan tapi kursus. Bagi kape pengurus-pengurus ibas tingkat PJ jelas kategori lead pembekalan na. Maka ibas pembekalan ajar-ajar Tuhan Yesus. Enda isingatkan Tuhan Yesus melebih identitas ajar-ajarei. Identitas ajar-ajar Tuhan Yesus MK biri-biri. Tengah serigala. Tengah situasi berbahaya. Serigala izenda panci nurikan pengajar-pengajar sesat. Guru-guru perguak siatena mabai kala site man Kristus kebas kepapakan. Maka harus cerdik bagi nipe sana lemah lembut bagi nerapati. Cerdik izenda labo licik. Beda ya. Cerdik izenda labo nebu-nebu. Tapi pentar ngasup memahami situasi yang berbahaya. Apa yang kita lihat pengalaman ta? Ngidah nipe masuk rumah ta. Pengalaman kami nipe masuk arah teruh pintu. Tapi panci ipekiti nabana. Masuk ia ke rumah arah teruh pintu Enda nuduhkan makan nipe belum kita peluang. Lihai kelia meloloskan diri sanga ate itangkap. Lamurai tangkap. Jana ni pepe ibasnatkan mangsana ya. Basnatkan surah-surana. Ia ngelakukan pendekatan si sekel hati-hatina. Mancar-ancar kalian dehari mangsana. Cenari kencan deher. Ya, deher kelebe. Maka talkupna hap. Ibas iyan dahari mangsana sabar kel iya. Laya pedas bosan tapi itimay na lebih gerak-gerik calon korban na Semaka jarang kel meleset tapi lolos korban na. Senari penipe bas waktu tertentu pelimbarui na penampilan na alu ganti kulit alias kacilulun. Enda jadi sada pesan. Maka ajar-ajar nih Tuhan Yesus isuruh, iutus, gelah lihai, lamura tertangkap tapi terjebak. Bicara lipe kalak jahat si nidingisa. Jenari ajar-ajar arus lalak pelimbarui kini tekena arah berita si Maria deskenipe si kacilulun ganti kulit. Sana biak daya harus ngedai kombinasikan ras biak nerapati lemah lembut. Lemah lembut tapi bahasa Indonesia terjemahkan tulus. Artinya ngasup jaga kemurnian hati. Hatinya bersih, lalit ukur si ilat, lalit niat jahat. Kalak Jaudi nganggap nerapati simbol ketulusan. Semaka gambarkan kesasi badia ipake nama gambar nerapati. Janan nerapati pe itandai setia man pasanganna. Arah gambaran enda ate Tuhan Yesus nuruh gela ajar-ajar tulus bas meritakan berita si meriah. Bagai pesetia ya bas kini terkena ku Tuhan. Alu kata si deban doni enda igambarkan Yesus ingan si berbahaya desken serigala pemangsa. Semaka ajar-ajar nih Tuhan Yesus harus nempatkan diri cerdik bagi nipe ya tapi pentar. Dengan ngasup jagai kini terkena. Lalit niat jahat guna arbalas nandangi si jahat. Gelak olah serirasi jahat. Tulus. Lalit ukur si ilat. Desken derapati. Cenari selanjutnya nina Tuhan Yesus. Metengetlah. Sebab nandangi lid mekalak sinangkap kam. Jadi arkite-kite kan aku nina Tuhan Yesus. Ajar-ajar kemungkinan akan menghadapi penderitaan. Itangkap, iadili, ihukum. Sampai banci, ibunuh. Arkite-kite kan berita si Maria, si sekena. Jadi pertengahan dan nuduhkan maka Pak Sasye tantangan sini hadapi Tuhan Yesus.
mengalahkan pemimpin-pemimpin agama, ras pemerintah kala Yahudi, si terus daram-darami kesalahan na. Banca, maka gelu berita si Maria, labo banci sirang ras kinisran. Tapi amin gia ia itangkap, ibaba ko pengadilan ni na Tuhan Yesus, ola aro at hindu. Sab di bata pagi petangkas sa, kai si manturinkan. Sana kasaba pangerana ara ajar-ajar, maka selanjut na ikatakan na kala si sembuyak ngandaskan sembuyak na pagi gela ibuno. Bapa pe bagay ko anak pe bagay ko bapa. Adi sembuyak, bapa, anak, may keluarga ngi. Keluarga sih seharusnya jadi ingan paling aman. Kepikin banci saja jadi imbang. Musuh dalam selimut. Ibas pertahankan kini teken. Sana teman pe banci jadi imbang dungna. Apa ika kalak sinterem. Karena rate segat arkitekan meritakan kata dibata tapi kata kebenaran. Si harus dihadapi ajar-ajar Kalak sindahar na pe banci nulak ras nindas ajar-ajar Lenga-denga ka penguasa tapi pemimpin agama pak sesi maka teks dan ingatkan maka harus siap mental ya. Ajar-ajar harus siap mental. Ngalakan kini serana harus tetap meganggang. Semaka kedungan na terkelingkap. Kekelin Tuhan sikap meganggang. Sabar. Bertahan dengan setia. Bertina. Tapi Tuhan Yesus si jendelabo ngajari gelah cari mati lang. Semakan ninai bahasa ayat 23 adi isik sakala kam lompatlah kukuta si deban. Isi isa berarti tanda itulak. Tapi itulak labo artinya gagal. Maka lompat kukuta si deban Yesus ngajari gelah fokusku melanjutkan misi berita. Olah ngadi bahasa daingan sila ngalokan berita si Maria Tapi labo berarti jadi pengecut. Sebab labo isuruh Yesus cebuni. Melainkan melanjutkan pemberitaanku ingan si deban. Ya. Jadi adilabo alokan kalak. Tadingkan. Lawas ku ingan si deban. Guna neruskan misi. Jana ijelit janji Tuhan Yesus makanina reh aku. Janji parusia. Kerhena si pedua kalikan. Lengape sempat isiar-siar rindu. Kuta Israel ngurhaku nina janji Tuhan Yesus. Maka ibas ayat 24-25. Tuhan Yesus ngerana karena murid silabo ganjangan sa guru. Nuduhkan maka adi Tuhan Yesus kinpe selaku guru ngananami kinesran itulak ihina igelari Belzebul tentu bagai kape sinandangi jadi ibas ajar-ajar maka ulah sengget sebab tandana iya ajar-ajar Kristus anak-anak Tuhan. Maka kaya dage pesan manbanta rapalas renungan ta enda kekelin Tuhan litkap lagu rohani. Si syairna magenda. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagu yang dan ingatkan kita karena pengalaman sekala Kristen i pedalaman India. Sekehilangan keluargana. Ibunuh keluargana sana iya jinekin pe ibunuh. Ya, guna pertahankan kini terkena. Enda jadi persingat manbanta bahwa mengikut Yesus memang tidak mudah. Berbagai tantangan, raslit nge kelompok-kelompok sing ngelawan kita.
Tuhan Yesus matah keras ye. Semaka sendah kita ibekali alu pada Tuhan Yesus. Si pemenana kal ikatakannya. Ibas ayat renungan tak endai 10:6. Begikanlah. Berarti sope kita lawas. Dahikan dahin Tuhan. Begikan. Kaisiman beginkan. Begi lebih kaisi ajarkan. Nah. Omong kosong kita melayani Tuhan adilabo kita. Megikan kata di bata lebih. Searah kita megikan kata di bata. Kehidupan pribadi kita secara rohani dengan Tuhan akan lebih baik. Tetap na ukurta, rapayo na pendalan kentang. Maka sia-sia makala si rajin ia melayani Tuhan. Tapi la megikan kai sinajarkan Tuhan. Zenari, ncanggo begikan, jadilah bagi biri-biri. Labo singa. Ya. Jadilah bagi biri-biri ku tengah-tengah serigala. Karena mengikut Yesus bukan tentang siapa lawan siapa. Siapa yang lebih kuat. Lang, lai. Kombinasi biak nipe si cerdik ras nerapati si lemah lembut. Perlu kal si pelajari. Dua anak biak harus sendalanan silakokan. Sebab cerdik saja tapi lah tulus. Ya lah lemah lembut. Jahat dong na. Nokohi. Sebab cerdik ne banci mengarahku licik. Bagi nipe lah. Tapi harus sendalanan beriringan dengan biak nerapati. Lemah lembut tulus. Adi cerdik saja tapi lah tulus. Bali bagi kalak jenius tapi lah malang man Tuhan. Alu kehebatan na beluh yarban racun paling mematikan. Tapi ban lah malang yang man Tuhan pakai na guna munuhi kalak siate na segat. Gundarie penterem kalak jago, kalak pintar. Tapi ipake na guna nokohi. Contoh, perbinaga pangan-pangan. Uga gela awet pangan-pangan lagi keri. Lako sadawari. Banci dengar pagi segar. Maka tamana boraks. Masempat viral sange. Tahu pakai boraks. Bakso pakai boraks. Ikan-ikan laut rasi debana. Gela awet. Gela pagi pela kau dengar. Litka perbinaga gorengan. Goreng naras plastik. Panganah dai. Gela kriuk-kriuk. Padahal jadi penyakit. Makanya takai deba genduarian na penyakit-penyakit aneh-aneh. Lenga-denga ka telpon penipuan. Sora nandai bapa tapi banci palsukan na pakai AI. Guna mindo sen. Siakap nandai bapa tandai kepe penipu. Bagai kape belanja-belanja online. Lit deba gambar na jile na bas gambar baju na. Ergana pemurah. Maka tergiur kita. Kencasi pesan. Suruh na TF lebih sen na. Kepekan lah si hubungi. Pindaw na sen tole. Tambahi sen bea cukai nina. Sebab barang selundupan luar negeri nari kepe nina. La si galar hangus senta. Igalari lengat tentu barang sampai. Apa ikam pernah jadi korban Apa dage sirusur na jadi korban. Nande-nande si mata penggurun na. Ya, nande-nande si mata penggurun na. Mata na jadikan na penggurun na. Maka ula jadikan mata ta enda jadi penggurun ta. Melainkan akal sehat yang cerdik, pentar, bijaksana. Lah si pakai. Gelaola kita murah itangkap pengajuk doni si menggiurkan. Jangan kala si tulus saja tapi lah cerdik. Lo banci. Tulus saja ngencala cerdik. Murah kal toko hikala. Murah kal itindas kalak jahat. Lit kalak bagai. Sampatina seninana. Padahal seninana dai jahat ukurna. Suruh seninana iya ngaku. Maka mas nandena basia. Padahal ulit ya. Suruh na seninana ngaku. Maka emas nandena bas iya. Padahal ngom daya kena.
pemotu-motu kalak. Adi kalak si tuluslah cerdik. Ya, pemotu-motu kalak. Maka kombinasi biar endandai mabai kita metenget kap. Ibas ngalakan serigala kegeluhan. Mekalak si jahat. Temata metenget nandangi sinangkap kita. Ibas ngalakan kerina si tawarkan doni enda metenget lah. Waspada. Pekamin kita lalap. Banci saja tawaran enggo tersistem. Ija adi agama na Kristen nelaban si jadi kepala. Lit bagi sistem-sistem tertentu. Bahkan si enggo jadi kepala pe ibahan gelah tersingkir. Fitnah melalui medsos ihakimi, iserang. Ingatlah, kita isuruh bagi biri-biri. Si identik lemah, tidak bertaring, tidak bercakar. Kita diutus labo guna ngelawan kekerasan, alu kekerasan. Kita labo isuruh guna membalas kejahatan, alu kejahatan. Sebab litkap Tuhan sir kuasa. Ia ngesi berhak balas kerina perbahanan jahat kalakku kita anak-anak Tuhan. Maka gia arus ngana nami kini serantek lah. Maka arah kini seran timbul kesaksian. Arah kesaksian makita berita si meriah. Kesaksian timbul bukan dari kenyamanan, tapi dari penderitaan, dari penganiayaan. Penganiayaan nandangi kalak Kristen gunduari, labo ipenggal tapi igoreng hidup-hidup. Labo ipakukan alu posisi terbalik bagi si nanami ajar-ajar Tuhan Yesus. Tapi penganiayaan si genduari berupa tekanan-tekanan. Gelala kita pang bersuara, menyatakan kebenaran, ibas ingan-ingan publik, ibas ingan tardahin. Sebab terancam kita, terancam kehilangan posisi, atau terancam kehilangan hak guna ngalokan bantuan-bantuan tertentu. Bahkan kalak sinderas kita keluarga banci jadi pengkhianat. Segat atena bantang. Arkiteken kita menyuarakan kebenaran. Tapi ingatlah, segat ate kalak, lampengadi rencana dibata. Ya, lampengadi rencana dibata. Ibas si Ema ayat 10 siwa sekuat 20 endam pegegeri kita. Makalit kesah dibata ngerana bas kita. Ngajari kita melaskan kata-kata. Sana enda banci terjadi adilit relasi yang sehat ras dibata. Lah pediat kebiaran karena penolakan pengadi kita berbagi kebenaran. Tapi bangunlah relasi ras Tuhan. Maka ia arah kesahna ngerana ngajari kita. Minggu enda igelari minggu Septua Gesima minggu sinandakan ibenakan memasa persiapan prapaskah. 70 wari ope Paskah Septua Gesima ya. Septa pitu artina. Maka mari tetap ernaleman Tuhan. Bas situasi si sulit gia sekali, kesetiaan ta tetap harus si jaga. Jaga hati. So emosi mabai kita terkelin. Erlajar kita arah kai si kata kanibas Jeremia 10 ayat 10 pitu seku ayat 25 si jadi ogenta. Singerana karena kinisran ras kehancuran sinandangi jadi man bangsa Israel arkiteken yang gordosa. Ije iturikan karena pemimpin-pemimpin silamindo penegu-negu Tuhan sama kaguling ia. Mabay bangsa na pe guntar, jenari negeri na pe iradaskan. Nabi Jeremia tuhu-tuhu ngezapkan maka kinisran si tuhu-tuhu, labo terzang lit na kegogon. Labor kiteken kehancuran, tapi kegogon secara spiritual, arkiteken Tuhan kondauh ras bangsana. Maka mari perembak diriku Tuhan, tadingkan labia pekulah-kulah, lakokan kebujuran. Adi nangkau ulihkan. Adi nipu ngakulah. Gelah olah kelak na kehancuran si jadi bas geluh ta. Geluh la alu pentar. Matengat nandangi jerat serigala. Siate na nangkap kita. Gelah kita ndau ras Tuhan.
Cenari meganggang lah. Ise si meganggang datken keterkelinan kap. Amin. Tuhan pengasup kita dalankan katana ras kita toto kita. Oh Tuhan di bata Bapa kami. Kam kapsir kuasa ibas kegeluhan enda. Idoni enda lalit si matahat ibas kamu. Maka Bapa ate kami ngendeskan geluh kami kebastan kelengatedu. Ajari kami sampati kami geluh ibas pratendu Tuhan. Bas kami dalankan surah-surandu pengasup kami petetap ukur kami. Segala na amin giambue serigala-serigala bas kegelun enda si atenan jerngam kami. La kami biar, la kami talu. Semaka tetap icikap kami kini tekan kami ku kamu. Semaka pagin atan tetap alokan kami ketergelinan singgo sikap kendu. Man bandu kami pengendes Bapa. Ibas gelar Kristus Yesus kami toto. Amin. Selamat hari Minggu Septuagesima man banta kerina. Tuhan si masu-masu.